Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons aujourd'hui lire un texte classe CE1, livre de l'élève, unité 5, page 54-55. Alors, regardez les illustrations. انظروا الصور المرفقة بالنص. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, oui, donc nous voyons une petite fille qui court. نرى نشاهد بنت صغيرة تركض. وهنا نراها تقوم بحركات تسخينية أو ما يسمى بالإحماء في الرياضة، وتحلم بنيل الميدالية الذهبية. حركات تسخينية، فهنا تتمطى وتتمدد. وهناك هنا يعني شيئا ما بعيدا عن حيث الفتاة تجري أو تركض، نرى شكل منازل في دولة إفريقية. سوف نتعرف على هذه الدولة. C'est la maison traditionnelle éthiopienne, ou ce qu'on appelle le tukul, ou une hutte كوخ éthiopie. Observez le toit. Le toit, il est fait en chaume. السقف مبني بالقش، والحائط مبني بشكل دائري. Donc ces maisons se trouvent surtout dans les milieux ruraux في الأوساط القروية. Un mur circulaire et un toit en forme de cône. السقف على شكل مخروطي. Alors, le titre, cours Ayana. Cours, le verbe courir à l'impératif présent. L'impératif présent, on n'écrit pas les pronoms personnels. On dit cours, courant, courez. Le verbe courir, un verbe du troisième groupe. Cours Ayana. Orkudi Ayana. Orkudi ya Ayana. إذا أردنا أن نضيف يا النداء. Orkudi Ayana. إنها تسمى بأيانا. إذن اسم هذه الفتاة أيانا. وهنا نراها تركض، تجري، تتدرب. Et l'image ici nous renseigne sur ses aspirations. Donc elle veut disputer une course pour gagner la médaille لكي تنال هذه الجائزة التي هي الميدالية. تحلم بنيل السباق أو أن تتصدر هذا السباق وتنال الجائزة. Ce matin, comme chaque matin, هذا الصباح ككل صباح. dès l'aube منذ الفجر، أو بمجرد بزوغ الفجر. ولوب en français هو تلك اللحظات قبل طلوع الشمس. Ayana sort de chez elle. Ayana تخرج من بيتها sans bruit، بدون ضجيج، أو نقول بهدوء. تخرج بهدوء لكي لا توقظ باقي العائلة. Elle s'étire، تتمطى كما رأينا في الصورة، أو تتمدد. هذا هما الحركات التسخينية. Puis elle enchaîne saut et pas chassé. ثم تسلسل، le verbe enchaîner. وثبات وخطوات على الجانب. عندما نريد أن نقوم بحركات تسخينية أو الإحماء،
نقوم بحركات مثل هذه. s'étirer, faire des sauts et des pas chassés. Pour s'échauffer, لكي تسخن أو للإحماء. Elle respire à fond, تتنفس بعمق. تتنفس بعمق. محدقة, le regard rivé. محدقة أو نظرتها مصوبة إلى الليل الذي ينجلي. Enfin, elle se lance. وأخيرا تنطلق نحو vers une heure de liberté, نحو ساعة من الحرية قبل أن تباشر المختلف les tâches nombreuses الأعمال أو المهام المتعددة لليوم أو الأعمال المتعددة اليومية. Ses pieds nus, قدماها الحافيتان تدق الأرض، تدق التراب الأحمر. marteler, ça vient du mot marteau. إذن تدق التراب الأحمر المشقق للهضاب العليا لإثيوبيا. Craqueler, donc ses pieds nus martèlent la terre rouge et craqueler des hauts plateaux d'Éthiopie. C'est un pays africain. Son cœur bat au rythme de sa foulée. قلبها يدق على إيقاع خطواتها أو خطوتها. Les coudes المرفقان لصيقان بالبدن بالجسم. Les coudes collés au corps. Ayana court, Ayana تركض. Elle avale, avaler c'est بلع يبلع. Elle avale تبلع الكيلومترات وتتأمل في البعيد le lever du soleil, شروق الشمس أو طلوع الشمس. C'est son instituteur qui lui a conseillé de s'entraîner. إنه أستاذها أو معلمها هو الذي نصحها بالتدرب كل يوم tous les jours dès le petit matin منذ الصباح الباكر. قال لها معلمها Tu es très douée, أنت موهوبة أيانا. Tu es très douée أيانا. Tu deviendras peut-être سوف تصبحين ممكن أن تصبحي بطلة كبيرة comme Tirunesh Dibaba. C'est une autre championne, c'est une vraie championne ici. Donc, son instituteur l'encourage. معلمها يشجع على أن تتدرب كل يوم لكي تصبح مثل هذه البطلة تيرونيش ديبابا. أيانا l'a écouté. أيانا أخذت بنصيحته ومنذ ذلك تحلم بأن تتساوى مع تيرونيش ديبابا بطلة العالم وبطلة أولمبية et championne olympique في السباق الطويل, la course de fond. Mais aujourd'hui, ولكن اليوم, elle n'a qu'une chose en tête. ليس لديها إلا شيء واحد في الرأس. La grande course, السباق الكبير. La grande course qu'elle disputera dans 6 semaines à Addis Abeba, عاصمة إثيوبيا. السباق الكبير الذي سوف تتنافس فيه في غضون 6 أسابيع في أديس أبيبا. Elle veut à tout prix. تريد بأي ثمن أن تصل في المقدمة لفئة الشبان 18 سنة. Si elle y parvient, إذا حققت هذا، إذا بلغت هذا الهدف،
elle gagnera sa première paire de baskets. سوف تربح أحذية رياضية. أحذيتها الرياضية الأولى, sa première paire de chaussettes, de baskets. Et peut-être, ويمكن أن يلاحظها, peut-être qu'un entraîneur la remarquera. يمكن أن يلاحظها, سوف يلاحظها مدرب, un entraîneur, سوف يضمها, il l'engagera au sein de l'équipe في إطار الفرقة, فرقة الشبان. Il l'engagera au sein de l'équipe des juniors. Et là aussi, وهنا كذلك, سوف تجري encore et encore, مرارا وتكرارا. سوف تركض كذلك أيضا, سوف تركض أيضا مرارا وتكرارا لكي تجلب أو لكي تأتي لكي تأتي يوما pour rapporter un jour, لكي تأتي يوما بميدالية ذهبية, une médaille d'or, لمن؟ لوالديها, à ses parents. Alors l'écrivain Agnès, ou bien l'écrivaine Agnès Laroche. Le livre, il s'appelle Cours Ayana. Alors, allons voir les questions. لنرى الأسئلة. Que fait Ayana chaque matin? Alors, on a vu dans le premier paragraphe, chaque matin, Ayana, qu'est-ce qu'elle va faire? Parcourir. Ayana تذهب للركض كل صباح. Que fait Ayana chaque matin? Ayana parcourir chaque matin. Qui lui a proposé de courir régulièrement? من الذي اقترح عليها بالركض بصفة منتظمة, بانتظام, régulièrement? إنه معلمها. C'est son instituteur qui lui a proposé de courir régulièrement. Alors, calcule combien d'heures par semaine court Ayana. Alors, nous avons vu dans ce passage, elle s'élance vers 1 heure de liberté. Et là, on nous a dit qu'elle court tous les jours. Donc, combien y a-t-il de jours par semaine? Il y a 7 jours. Donc, c'est 7 fois 1. 7 fois 1 égale 7. Donc, elle court. Combien d'heures par semaine court Ayana? Ayana court 7 heures par semaine. Ayana تركض 7 ساعات في الأسبوع. Que va-t-elle faire prochainement? Que va-t-elle faire prochainement? La question numéro 4. Donc, Ayana, qu'est-ce qu'elle va? On a vu, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit disputer une compétition. Hein? Elle doit disputer une compétition à Addis Abeba. Donc, elle espère, ou bien elle va disputer une compétition à Addis Abeba. Qu'espère-t-elle lors de cet événement? Qu'est-ce qu'elle espère? ماذا تتمنى أن تحصل عليه? تتمنى, donc elle espère, on a vu, elle veut tout prix, elle gagnera sa première paire de baskets. Donc elle espère, lors de cet événement, être en tête de la course et gagner une paire de baskets. Et peut-être qu'un entraîneur la remarquera et il l'engagera au sein de l'équipe. يمكن أن يلاحظها مدرب ويضمها إلى فريق الشبان كما رأينا. Qui est le modèle d'Ayana? ما هو المثال, مثال آيانا الذي تريد أن تقلده أو تقلدها في الركض؟ آيانا c'est Tirunesh. Tirunesh, le nom complet d'Ibaba. Donc le modèle d'Ayana est Tirunesh d'Ibaba. Pourquoi veut-elle l'imiter? Eh bien, elle veut l'imiter pour devenir une championne comme Tirunesh. Donc elle veut devenir championne comme elle, championne du monde et championne olympique. Et voilà, donc à très bientôt. Au revoir.